الحمد لله على صلته ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد أرسلوا عن التوحيد فأرشد الخلق لدين الحق بشكله وهديه للحق محمد الحكيم برشد ربه وآله وصحبه وحزبه وبعد فالعلم بأصل الدين محكم يحتاج للتبيين لكن من التطويل كرة الإمام ما صار فيه الانتصار ملتزم وهذه أرجوزة نصبها جوهرة التوحيد قد أدبتها والله أرجو في القبول نافعا بأمر تنفيذا وبطبيعا فكل من كلف شرعا وجبا عليه أن يعرف ما قد وجبا لله والجائز والممتنع فمثل ذلك فيه مستمعا إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد فطيبة القوم يحكي الخلق وبعضهم حقاق فقال يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل بالخير واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلق منتشر فانظر إلى نفسك ثم انتقل للعالم الأمي ثم السفل أجد به صنعا بديعا كميل لكن به فما دليل العدم وكل ما جزى عليه الأدم عليه قد يستحيل كتمه وأبصر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلق بالتحقيق فقيل شد كالعمل وقيل بل شد الرزق مشروعا بالعمل مثال هذا الحج والصلاة كان الصيام فجر والزكاة ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونفسه بنفسها وكلا خلقا نادفت كلا ووجب له الوجود وكلا عجب فقل لا يشاك بالعجب وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا الكتاب قيامه بالنفس وحدانية منجها أوصافه ثانية أنزل نفسه الشريك المطلق وواحد بدل ولد أسبق وقدرة الإرادة وغيرات أمرا وعلما والرضا كما ثبت وعلمه ولا يقال مختصر أثبت بلا حق وطهر آيته كذا الكلام سمه ثم بصر به أتانا السمع قال له إدراك أو خلق وعند قوم صحابه الرفق حي عليم قادر مريد سام بصير ما يشاء يريد متكلم من صفات الذات ليس في بريء أو في عين الذات وقدرة بممكن تعلق بلا تنهي ما به تعلق ووحدة الأرض لها ومثل ذي إرادة العلم لكن أمدي وأما أيضا الواجبات والممتنع ومثل ذا كلامه فلنتبه نبي بالأمر بك جنب الإطلاق انقلاب وغير علم هذه كما سبق ثم الحياة ما بشيء خلق وعندنا أسماؤه العظيمة هذا صفة ذاته قديمة واصبر أن نسمعه توفيقية هذا صفة فقد السمعية وكل نفس حولنا تسبيها أول أقوي ومتنزيها ونزيل القرآن
إقامة فكل نفس للحدود دلّا إن من علامة الله فتلّا ويستحيل ضد الصفات إلى كالكون بالجهاد وجائز بحقه مع ثنائي جدا يتمن ذلك الغنى فخلق لحمده ومعامل موافق لمن أراد أن يسير وقدر لمن أراد بده ومجد لمن أراد وحده فوز السعيد عنده بالأجل هذا الشقي ثم لم ينتقل وعندنا للعبد كسب طلبا فيه ولكن لم يؤثر معرفة وليس مجبورا ولا اختيارا وليس كلا يفعل اختيارا فإن يمسك نفسه بما البدل وإن يحدث فبما العدل وقوله إن الصلاة واجب عليه ثم عليه واجب ألم ير إلى ما هو الأفعال وشبه فعادل المحال وجائز عليه خلق الشر وخير كالإسلام وجهل الكفر وواجب إيماننا بالقدر وبالقدر مع هذا الخبر ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار للمؤمنين ابتداء مغلقا هذا وللمختار دنيا ثبتا ومنه إرسال جميع الرسل على وجوب بل بما في الفضل لكن بذا إيماننا فطلب هذا وقوم بهم فغائبا وواجب بحقهم الأمانة واجبهم وإصلاح الخطايا ومثل تبليغهم لما أتوا ما يستحيل ضدها كما رووا وجائز بحقهم فأكل وكلمة النساء في الهل فجميع المعنى الذي تكرر شهادة النساء بخطأ منه ولم تكن نبوة مقتصدة ورقم في الخير على عقبة فتكفت الله يؤذي لمن يشاء جل الله ضعيف المنى وأفضل وكيل على الإطلاق آمين أمين عن الشقاق والأنبياء يلونه بالقدر وعبدهم ملائكة القدر هذا وقوم فصلوا فضلوا وبدوا كل بعضه قد يبدلوا بالمعجزة أيدوا تكرما وعزة البريء كل مسلما وخص خير الخلق أن قد تمما بالجميع وقتنا وعمما فشرعه لا يفتح بغيره الزمن يفتح ونفسه لشرع غيره وقع حتما أجل الله معهمنا ونفقد شرعه بالفهم آدي وما بزاله من بحث ومعجزته كثيرة منها كلام الله معجز البشر والجن من رجل النبي يمره وبني عائشة كانوا خير القرون مستمع على فتابع لمن تبع وخيرهم من يلي خلافا وأهله بالبشر خلافا يليم قوم كرام بررا عزتهم بكم تمام عشرا فأهل البشر العظيم الشادي فأهل خبز الزيت الرضعي والسابقون فضلهم نصري هذا بتعليمهم ولكل وأول التشهد والذي وراء إن أتفي والثاني كالحسن وملك مسائل الأئمة كذا أقسم هدى الأمة أوجب تقويت حذر منه كذا أكرم بالذي جرموا وأثبت بالأولياء كرامة ومن فهم بدا كلاما فعندنا أن الدعاء ينفعك فمن القرآن وتجمعوا لكل عبد حافظون ركنوا وهدف نقيضة لا يمل من أمره شيئا فعن ولو سهل حتى عن جميع
أمن فحسب نفسك وقل للأمل لأمر وصلاة وواجب إيماننا بالموت فيفيد الروح الموت وميت بعمره ميت وغير باطل لا يقبل وبمعنى النفس لدى النفس يلهم فاستدرت الكيف فهلت أذن والروح لكن المدني للبلا والدعاء وكل شيء هالك فخصصوا لما تخصصوا على نفس الروح إثم وردا أنتم من الشريع لكن وجد لمالك يوصون جسدي فحسبك النفس في هذا سندي والأمر كالروح ولكن مرضوا فيه خلافا ممدورا ومسروا سؤالنا ثم عذاب القبر نائمه وتلك الحشر وكل يحد الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تحقيق نظرنا من خلافه الصواب الأنبياء ومن عاد للناس وفي عدد الهوى القولان رجع الأعيان وفي الزمن قولان والحساب حق وما في حقين الثياب والسيئة عنده بالمثل والحسنة ضعفت بفضل وبالزنة للكبائر تغفر صغير فالجود يكفر واليوم الآخر ثم هول الموقف أكون في يا رحيم وحكي وواجب نحن العباد الصحبة كان من القرآن نحن نورفا ومثل الرأس والميزان وأتسن القطب أو الأعيان السيرة فالعباد مختلف قولهم تاريخ ومختلف والعرش والكرسي ثم قلم الكريمون الأرض كل حكم الذي يجب بها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان والنار حق الأرض ذات الجنة ولك من جاهد الجنة دار الخلود للسعيد والشقي وحسب المنعم من فيه من نبغه بخير الرسل حسن كما قد جاءنا بنبي منه أقوم وقوم بأبي وقل يوسف مدعو ووسم شفاعة المشفعين محمد مقدما فتمنعي رويته من مرتضى الأعيان يشفى كما قد جاء في الأخبار إذ جئت المغفران غير الكفر وأنك المؤمنا بالوزر ومن يمت فلم يسر من دمه فأمره مقومات بربه وواجب الذي مبادئ سكا أبيرة ثم الخلود مستكا وبسيط الحرب بالحياة ورزقه بمشتى الجنات ورزقه عند القوم ما بهم تكفي وكيل لك المعمول ومن تبي ويرزق الله الحلال فرما ويرزق المكروه والمحرم بالإكساب والتوكل الكلي ورجل التفكير حتى مولي فإننا شيء هو الموجود وتميل في الخارج الموجود ووجود شيء عينه والجوال حبة حديث عندنا لا يقال ثم الذنوب عندنا كفاني صابرة كثيرة مثاني منه المذهب واجب في الحال ولم بقدر يقع للحال لكن جذب أمة لمن ترفع بالقبول رأيهم وجفلا ومثل دين ثم نفس من لسا ومثل عقل وعيد فمجا ومن معروف ضرورة جحا من ديننا يختار كفر مشهد ومثل هذا ما نفعل مجمعين أو استفهم الزنا والمسمعين وواجب نسوء ما لعدد بالشر فلما في حكم العقل فعلت أن يعتقد كثير قال بأمره المبين إلا بكفر الظن لأن أجله فالله يكفينا آدم وجهه في غير هذا لا يباه صفوه وليس يزكي أثير وجهه وخفق في الوجه
فاستهل نميما غالبة وخسرانا ذميما كالأنس والكبر وداء الحسد وكالمراء والجدل فتمدي وكنت مكانا خيار الخلق خالف علمك في عن الحق وكل خير من اتباع مثلا وكل شر من ابتداء مثلا وكل رجل النبي قد رجع فأمره بالأفعال وتم رجبا فاتبع صريحا ممن سلفا وجنب البدعة ممن خلفا هذا وأرجو الله في الإخلاص من الرياء ثم بالصلاة من الرجم ثم العرش والهوى فمن يمل هؤلاء فالهوى هذا وأرجو الله أن يمنعنا عند سؤال مصدر ومجتنا ثم الصلاة والسلام دائم على نبينا المرحم محمد وصحبه وسبيل من هديه من أمته. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu nafsin awhamat tasbiha awilhu aw fawid warum tanfiha. Harokate sing bener iki wa kullu nafsin gentos fathah napa? Wa kullu nafsin. Terus menurut nahwu sing fasih niku ora oleh muni zaidun idribu napa? Zaidun idribu. Dadi zaidun utai zaid iku idrib mukula sirahu ing zaid. Karena itu berarti kalam khobar tapi ngangge insya napa? Insya itu cara mainstreamnya orang nahwu mayoritas darahnya buatan ansal. Ya meskipun ada saja yang membolehkan. Terus Imam Akhwas molehno zaidun idribu. Ya sing bener iku zaidan ing zaid idribu. Ya, karena ben napa? Ben tetap insya semua napa? Insya semua. Tapi ada juga ulama yang membolehkan zaidun utai zaid iku idribu. Ya, nah berarti berikan wa kullu nafsin iku awilhu napa? Nah, tapi tentu itu enggak standar. Sing standar itu wa kullu nafsin awilhu ben tetap kalam insya, napa? Karena ben nak cara kowe dadi wong alim nahwu kan tersiksa. Misale zaidun idribu jumlahe khobariyah kok kalame sengko insya. Kok fi'il amar itu napa? Insya. Mesti ahli nahwu ya tersiksa. Nah ora tenang wae. Masalahnya apa? Alhamdulillah goblok barokah, no? Barokah. Syukur ya. Alhamdulillah syukur. Wa kullu nafsin lan ing saben-saben nas. Auhama kang ngekeki salah cipta ponas atas piha ing serupane Allah ning makhluk. Setiap nas Quran atau nas hadis sing bahire ku Allah mirip makhluk. Awil mongko nak wila sira ing nas. Jadi kabeh butuh ulama urip, nggih, butuh ulama sing geseh sugeng. Dadi nek ana lafaz ning Quran sing dhahire Allah mirip mek makhluke, solusine napa ditakwil napa? Ditakwil. Misale Allah ngendikan ya dua fawqa aydihi, mutai tangane Allah sak dhuwure tangane wong kafir. Kan dadi ribet. Kowe ora usah terus bayangno Allah di tangan. Dawane sepiro bentuke piye kan berarti ada tasbih apa? Nah, padahal kaidah bakunya Allah mukhalafatul hawadisi, maka harus kita takwil. Atau misalnya Allah nanti ngendikan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala aini. Jadi Nabi Musa saking disayangi Allah ini wa alqaitu lan numibano ingsun 'alaika ing atase sira mahabbatan ing rasa seneng minni saking ingsun. Terus Nabi Musa digawi Allah walitus na'alan digawi sira Musa. Kowe digawe ala ini mergo ben nyenengno mripat ingsun. Jadi Allah itu butuh pemandangan yang menyenangkan terus Allah itu nggawe sinten Nabi Musa. Karo ndelok kowe kesel kuwi ra roh pokoke terus Allah itu butuh cara dari ayat itu Allah butuh makhluk sing dadi senengane. Ya utamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah gelem ya soalé maknane ngene. Walitus na'alan supaya digawe sira Musa, kowe digawe ala ini ing ngatasé pandangan atau pengawasan ingsun. Kayak dalam bahasa Indonesia kan ya sama, misalnya mata-mata presiden sampai kemana-mana, mosok meripat fisik.
Privat fisik ya digawa presiden ngalor ngidul. Maksudnya mata-mata presiden di mana-mana kan apa pengintainya atau intelijennya. Paham ya? Jadi kabeh itu normal ya, takwil itu logika apa normal. Koyok wong sugih kan istilahno kaki tangannya di mana-mana. Memangnya monster kan ya ora, tapi maksudnya itu ya kekuasaannya apa di mana-mana. Paham? Jadi setiap nas yang seakan-akan Allah itu mirip makhluknya, maka solusinya ditakwil. Mana ngaji ku jihad, wong seneng banget ngaji. Kalau kenapa ya, wong udah waras meneh, napa? Mana bener. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrawah wa ma walahu au aliman au muta'alliman. Jadi serang kena laknat itu mau mulang mbek sing diulang. Bolak-balik wong goblok ya barokah. Karek teko ngaji diulang bebas laknat, to. Amit. Kalau nggak ada jadi mengalim yang ngeluh, mereka ujung-ujungnya bodoh. Ujung-ujungnya bodoh. Bahak ibu swarga, pengumuman kedua ya, dan penggemarnya. Rusak. Ya, jadi rugi ya, sini itu ngalih rugi. Karena mau, jenis yang kangelan, jenis yang tambah mateng. Enak betul. Tapi kalau aku pengen, yakin aku pengen. Coba enak dia aku pengen. Ya eling-eling. Jadi wong alim mesti tersiksa. Kalau Imam Asy'ari tersiksa. Mergo dia ke lafaz ning Quran hadis sing dohire iku Allah mirip makhluk. Terus wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Kadang Allah ya susah. Di istilahnya Quran Allah ya susah. Aku roh kelakuane Fir'aun susah. Dari pengiran aku roh kelakuane Fir'aun susah. Istilah pengiran ya falamma asafuna. Napa? Kan asifa ya safu asafan. Menurut alat tesoro asifa ya safu asafan. Diikutkan wazan af'ala. Mestinya kan asafan, loh. Terus amanah jadi dari akmana. Terus dielal jadi apa? Amanah. Berarti asafa jadi asafa. Falamma asafu. Mongko sumangsane gawe susah sapa Fir'aun wa kaumu. Gawe susah anak ingsun. Ribet ya ora Fir'aun sak bala-bala susah. Kan terus pertanyaannya, mosok Allah susah? Tak butuh pelipur, butuh psikolog, kan ribet. Maka harus kita takwil. Jadi nak makna wile ini, falam ma'asafu, mongko sumangsane gawe tersinggung, mesti gawe muring-muring. Sapa Fir'aun lan jalani nak ingsun. Akhdabuna. Kelakuan Fir'aun seperti itu bikin saya marah kata Allah. Intakom namin. Paham ya, betul. Jadi semua kalau tidak pasti harus ditakwil. Ya kalau gue lah misalnya, gue kan marah terus omong, bocah gue loh, saya ini sugih. Di sugih cap pondok lagi untuk wesel paling 200.000, kan harus ditakwil. Ojo kok sugih, wah kok Abu Rizal Bakri. Orang ngarah rai-rai ngono sugih, maksudnya kabeh kan. Untuk gue misalnya suatu saat beran, gue lo pinter canggih yang ini kita sepiro. Paham ya? Iku rata gue ya, pancen ngono, butuh proporsional. Juga le wong Jawa. Iku lo gantengnya wong Jawa nganti sepiro. Kayak artis-artis Indonesia gue lo wayu. Dua kok ning gone Uzbekistan, ambek bakul kebab tuntas to. Artis Indonesia kondolan ning. Itu sing cerita artis. Saya itu paling enggak suka main di Uzbek karena itu tadi ketemu bakul kebab tuntas. Ya wong lanang Indonesia sing artis sing ganteng-ganteng kok ning Uzbek. Ambek kernet bis. Ganteng di bro. Ganteng di. Ya mereka kabeh ditakwil, yang ganteng Indonesia sepiro. Apa orang paling ayu di Afrika. Kalau nak delok Miss Afrika, wong paling ayu di Afrika. Kowe wong Indonesia delok bingung. Ya ayune nang ndi maksudnya. Ruwiteng wireng kok. Waduh. Ribet kan? Kabeh kok ditakwil. Dadi barang nak ora proporsional iku kabeh ditakwil. Ya kira-kira untuk logika Anda. Jadi nak ono lafaz ning Quran atau ning hadis kok zahire ku nyulayani kaidah, iku misale zahire kok ono serupane Allah ning makhluke, iku kabeh napa ditakwil. Kaya Allah kok dimripat, kok berarti mirip makhluke, berarti duwe pemandangan sing riayah napa? Jadi namanya ini wasbir lan sabar sira Muhammad fa innaka moko li hukmi rabbika maring ketentuane pangeran sira. Muhammad yang nglakoni hukumku tenang-tenang ae sing sabar. Fa innaka moko sak temne sira Muhammad bi ayunina
dalam pengawasan ingsun. Maknane dalam penjagaan ingsun. Kayak kowe misalnya bayimu dolan. Oh itu dalam pengawasan saya. Misalnya intelijen ngomong, masyarakat ini dalam pengawasan saya. Maknanya dalam lindungan pandangan saya. Paham ya? Jadi fa'innaka bi'ayunina tahtari ayatina wa khifdina. Kamu Muhammad tenang-tenang saja karena kamu dalam pantauan saya. Maknanya pantauan saya dalam perlindungan saya. Jadi orang kok maknanya fa'innaka bi'ayunina. Kue yang meripatku karena enggak ada meripat secara fisik. Karena kalau itu terjadi berarti ada tasbih. Paham ini apa? Wa kullu nafsin auhamat tasbiha awil. Ya jadi soalnya bedino ngaji ini. Oh terakhir petang 14 ribet. Kiai kok parani. Kalau mulang ya kepeksa. Jadi kalau makomnya itu sebar subuh eling pangeran, wis wiridan eling pangeran. Gara-gara nang pasanan ngaji ribet ini. Ribetnya kok diulang ya mesti alim di baro tambah. Lho cara tak ulang mesti alim semangat toh. Tapi sumbut toh. Dimurangi esuk mulai boleh pancet. Ora ono berkah. Tapi mau anak tahu kan untuk ganjaran wae ribet ngono. Nah, ganjaran ora ngaji kan wiridan dan gala ilmu nang ganjaran. Ngaji boleh ilmu boleh barokah mana ngaji boleh. Wa kullu nafsin lan ing saben-saben nas auhama kang ngekeki salah cipta penas atas fiha ing serupane Allah ning makhluk. Carane piye awil mongko nak mila sira ing nas. Mesti nak wil apa? Memaknai direkayasa sedikit supaya sesuai kaidah. Jadi ada unsur apa reka? Biasa takwil kemana dua atik dan sesuai kaidah. Ya mau misalnya ya dua hiu di tangannya Allah. Ya Allah kok di tangan ya ditakwil. Kalau orang itu banyak kaki tangannya, berarti banyak kekuasaannya. Berarti ya dua berarti apa? Kekuasaannya Allah, iku fokoh, aisihim jauh di atas kekuasaan mereka. Atau pilihan kedua, awfawid utawa nyerahno sira. Terus kowe muni ra paham, iku ya apik. Bolak-balik goblok ya apik ta kok. Takwilane piye gak paham. Terserah Allah, wallahu a'lam. Iku ya oleh. Jadi tafwid itu satu makom tertentu. Mangane goblok yo mau baru kamu misalnya ya dua hilu iki kok ana Allah kok di tangan iku piye? Wallahu a'lam. Iku ya solusi ya. Tafwid apa? Jadi kok makommu tafwid. Oh. Tapi tafwid itu ana sing anjalin apa? Anjalin. Terus ora paham wis mbuh iku kersane Allah. Warum lan nejo sira tansihan ing bersihna Quran. Sementing ngene mental apapun cek takwil, cek tafwid niate bersihna Quran sangka makna sing sawangane Allah serupa makhluke. Lah ning Kanjeng Nabi ya padha, misale ana lafaz sing zahire Nabi ku dosa, ya padha ditakwil. Karena secara kaidah Nabi itu harus maksum, terjaga dari kesalahan atau sampai dosa. Nanti kalau ana lafaz ngono ya sama kita takwil. Misalnya ana ayat liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika. Ya kan? Di situ kan jelas Nabi disebut min dzambika, napa? Supaya Allah memaafkan kamu Muhammad min dzambika sanging dosamu. Nah, ya harus kita takwil karena mosok Nabi dosa. Nak Nabi ini dosa kemudian umatnya. Nak umatnya karuan berarti mau dosa bolak-balik. Nanti meh matek wae cek dosa. Kalau meh mati ra dosa be wong desa wis melarat, ape mati cek kok nyentak bojo. Terus mati awake lara kabeh, bocah kok nyupuk ngombe kok suwi. Bareng dicupukno matek. Lah wong nek wali ape mati wae ngamuk sik. Ini malaikat tak agak simpati lho. Kere nyentakane ngono. Coba, kere. Nabi suka-suka di sepura pengiran ini. Ini agak-agak di sepura. Suwong air-air jelas ada di sepura saat kan. Mau kalau cerita ya, baleni malih. Takwil itu tidak hanya ketika Allah mirip makhluknya. Juga ketika Nabi misalnya nyuwun sewu cara zahir diarani zambika, napa? Ya harus kita takwil berarti liyaghfira sepura nyepura sapa Allah laka maring sira liyaghfira laka Allahu ya. Ma taqaddama min dzambika. Berarti liyaghfira sepura nyepura laka maring sira Muhammad liyaghfira laka sapa Allah ma ing perkara taqaddama kang wis kliwat apa ma min dzambika saking kesalahan sira. Kalau salah itu kan gak mesti dosa, napa? Salah itu ora mesti. Kadang malah bagus salah itu nggo syariat, ya. Salah itu kadang bagus untuk apa? Misalnya gini. Umpama wong biasa, wong awas kena salah. Sekali salah setengah kafir. Saudarane Nabi kok maksiat.
Tapi Nabi itu boleh salah. Salah itu beda dengan dosa. Kadang Nabi harus salah malah untuk jadi syariat. Salah itu beda dengan dosa atau nanti. Salah itu beda dengan dosa. Misalnya gini, kowe kok sholat zuhur 2 rakaat, mesti tak arani salah. Yo salah, yo lali, yo nglamun, yo pokoknya keliru. Boleh ngutangi, boleh kasih, yo keliru. Tapi Nabi itu akan didesain Allah pernah salah zuhur 2 rakaat. Itu salah, tapi tidak dosa. Salah, zuhur kok 2 rakaat, tapi tidak dosa. Masyhur kan, setelah zuhur 2 rakaat. Riwayatnya itu hanya 2 zuhur atau asar. Tapi ada yang banyak mengatakan zuhur. Pokoknya hanya zuhur dan asar. Setelah Nabi kundur, masyhur itu setelah dekat di pintu. Karena pintunya Nabi dengan pintu dalam itu sama. Pintu masjid sama pintu dalam. Jadi Nabi sebelah apa? Masjid. Makanya masyhur ya, ini dalmin Nabi. Ini masjid, ini dalmin Nabi. Itu hanya satu pintu. Apa? Di sini dalmin Sayyidah Fatimah ini. Terus ya sudah. Makanya masyhur, semua tamu itu nunggu Nabi di teras masjid. Kalau Nabi sekali masuk dalam itu tidak ada yang kamu berani ke situ. Karena milik keluarga. Kalau Nabi keluar, keluarga juga agak ganggu. Karena ini milik publik. Milik umum. Masyhur ketika Nabi sudah masuk, sahabat itu geger. Wah ini zuhur modelannya, berarti mulai sisuk zuhur mau 2 rakaat. Karena ini zuhur terbaru. Apa? Berarti cara teori nasah masuk. Semeneng sahabat. Kue-kue ini semeneng. Besok zuhur gak pasang rakaat, 2 rakaat. Karena ngambil yang terbaru. Tapi ada sahabat, itu ganjil, ini Dzulyaden. Ketika Nabi sudah mau kundur, sudah mau masuk, jenenge sahabat, gak diperadaban karena ini gak akabiri sahabat, tidak akabiri sahabat, tidak termasuk sahabat besar. Ya Rasulullah, aku siroti sholatu amnasita. Niki sholat modelannya rompanya dengan lali. Sewantai. Nabi balik teng mihrab, terus fa'at bala ala hadirin. Nabi menghadap, ahakun makolahu Dzulyaden. Apa betul tadi yang dikatakan Dzulyaden? Kalau saya hanya sholat 2 rakaat. Terus sahabat bilang, na'am ya Rasulullah, ya itu betul. Nabi terus takbir lagi menambahkan 2 rakaat. Ini Nabi didesain salah, ya jelas salah kan, wong 4 rakaat terus jadi 2 rakaat. Tapi bukan berarti dosa. Karena akan menjadi syariat bahwa cara menambahkan sholat ketika lupa. Itu jenenge apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Masyhur dawuh Nabi apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya itu tidak akan lupa, tapi didesain sama Allah lupa supaya jadi sunnah. Makanya Nabi ya diutang. Dan umatnya roh caranya diutang sing bener iku piye. Lah sing ditiru utange tok ora bener e. Lah iku bare perkara kan iki. Nabi iku nak diutang wong iku dikeki rohen. Saking kepingine Nabi setiap saat nak kabundut itu aman. Nabi iku nak utang wong dikeki rohen. Rohen niku watiko. Jika nanti utang tiang Yahudi, 1 gandum berapa, dikei wasikoh, roh. Jadi setiap saat dia mati itu ramah masalah. Jadi misalnya utang kancamu, 2 juta. Kei sepeda motor, agak iman. Terus lagi rohnya rawu duwe, utangnya bilang. Jadi niru utang itu mau separuh tok. Nabi nak utang tiang, menunjukkan rohen. Rohen itu jami, masyhur kan, Nabi ketika wafat, masih ada diruhu, baju perangnya di orang Yahudi sebagai jaminan utang. Lha iku luwih clear, moko luwih gampang kan? Napa? Luwih gampang. Kenapa Nabi utang? Apa Allah ora iso nyukupi Nabi ne? Tentu bisa. Tapi nggo syariat, nak wong ora iso ora butuh wong ya, wong ora iso ora butuh wong. Akhirnya Nabi nyontoni awake ditegir utang. Tapi kamu jangan mengatakan Nabi itu utang karena kebutuhan. Nabi utang mergo didesain pangeran uripe Nabi, gesane Nabi kaya umume wong. Ya tahu duwe. Ya tahu dineng bojo. Tapi bojo besar, dineng sunat. Burine sunah Rasul tahu dineng ya goblok kowe. Nabi tahu dineng bojone sak wulan. Cuma umatnya nganti 2 tahun ya gak masalah. Karek nambahin apa? Dan Nabi ngalami kaya sing dialami umume wong. Paham ya, mulane masyhur kan intatu fa illa wa faqat sahat qulubukum wa intatu haro ali kan kok Nabi nate dineng. Pertama dineng Aisyah, terus suwe dineng Hafsah. Terus 2 orang ini bikin gerakan ngeneng Nabi. So bojo to ngeneng lho ya tahu. Piye kira sare dineng. Saulan. Nabi wong para pangeran temenan ae. Warang dineng Nabi ndonga mbek pangeran. Duwe komunitas langit. Fa inna wa huwa maulahu wa jibril wa shalihul mukminin. Wah, hari bojone gedhe. Waduh, dineng kok santai. Kaya kowe di bojo ngalim.
Wong alim jeneng malah mutolaah terus. Sing repot nak kowe wis hipersek jeneng. Wah ya. Ya lara tenan. Woi lara tenan. Tapi wong alim jeneng kan santai wae. Salat, mutolaah, salat, wis kere hipersek jeneng sing wedok ya. Akhirnya itu tak menghamba apa? Nah di sini ini mulai ada suami takut istri. Kere sudah seks. Nah, Nabi kurang ngono, wong alim ora ngono, jenenge santai. Nabi ning kamar mbek pangeran. Bariku mula. Bojone sing nang mikir, wah cara Jawa wah piye malah santai-santai wae. Mana segeman nang bojo alim rugi. Nanti dunia dhewe napa? Jek keasikan dhewe. Mana jarang mengalim kalah bebas, ya. Wong-wong ini mesti kalah. Berkembang. Terus hiburannya kelontok, dineng. Wes kere hiper. Tuntas, oh. Santai langsung. Kemudian di semurau pengeran. Nanti semurau ya rambo. Nggak jelas. Di semurau kan. Pengeran itu bopur, apa? Pakai sepurane. Ya, jadi takwil itu ora sekedar ning Allah. Nah ana ayat sing dhire Nabi disalahno pangeran iku disalahno mergo dadi syariat. Napa? Kaya salah Nabi salat 2 rakaat dadi syariat, nak salat lali iku ora marai carane nambahi terus takbir ditambahi meneh. Iki napa? Ma kuntu ansa walakin unasta liasunna. Jadi kalau Rasulullah ditakdir salah, itu bukan salah dengan makna dosa, tapi satu kesalahan sing engkau pembenarannya akan jadi syariat. Kalau Nabi dinang bojo ya sabar, terus malah para pangeran ya biasa. Ben ku nyontoni umatnya akan ngalami masa-masa dinang bojo. Bedane ning sejarah Nabi Musa wulan kuwi 2 tahun. Paham ya itu soal lingkungan etika lah. Dan seru, no? Radhi duit, tapi ya bolak-balik radhi duit. Cuma Nabi terus digajil waktu, terus samen sholat. Nabi radhi duit malah bengak. Itu mana untuk beda ini. Nabi nanti utang, ya jamek no. Baju rompi, bedanya gue BPKB di sekolah, terus kayak gitu. Ya tapi ya Nabi itu setidaknya itu ingin umumnya uang, no? Umumnya uang diutang, ya Nabi diutang. Umumnya uang dinang bujo, ya Nabi dinang bujo. Tapi kabeh sing dialami Nabi itu jadi panutan sing ideal. Umatnya mau niru, tapi ra iso iki. Ya ora apa-apa yen pantese umat ya pantese. Soalnya Nabi Ibrahim tahu disentak Sarah, iku yo bingung. Wong dhisik wong lanang nak ngakali wis pinter. Kunane kuno wong nak ngakali wis pinter. Wis Nabilah nak babi wis tetep ngakali, wis gelem ora gelem. Sarah iku bojone Nabi Ibrahim, wayune ra karo jenenge Sarah. Singkat cerita Nabi Ibrahim akhirnya rabi Hajar. Hajar ya ayu tapi wong cilik, wong biasa. Suatu saat Sarah itu cemburu tenan. Ngaku wong priayi disaingi Hajar. Cemburu terus muni. Ibrahim. Wes pokoke aku ngakoni kowe wong apik tenan. Tapi aku bojo pertama. Syaratnya kowe kudu melukai Hajar. Waduh, Ibrahim pusing. Kono melukai mbok nom, no? Oh iya. Kok bingung kan itu? Waduh. Gak dilukai wedi istri pertama, ngelukai yang Nabi kan wedi dolim, no? Wedi dolim mesti dosa. Dosa adik piye. Padahal maksudnya Sarah mesti melukai pipine borai ini benda elek. Ibrahim diakali. Ngelukai iki. Jadi awaluman sing nyindik apa? Napa? Kuping. Iku Nabi Ibrahim. Dilukai. Suweneng Sarah. Mergo sing penting wis dilukai. Jebule malah digawa anting tak bahayu. Ngono wong lanang. Ribet to wong lanang ribet. Sarah wis iso nyala. Lho tak lukai yo. Iku kunan. Nah terus saiki wong do niru ngakaline tok ora niru pinter wae, no? Ora niru. Jadi nabi yo koyo umume wong, tapi ya mau beda. Lah eling-eling kalau Allah nyebut istilah dosa untuk kekasihnya itu mau kesalahan yang nanti jadi syariat. Ora mungkin wong kok salat mesti bener kan ya mungkin, mesti ana masa-masa lupa. Nah, berhubung masa lupa itu satu realitas pada manusia, kekasihnya Allah pun tahu ditetir lupa. Bedanya nak Nabi pisang, gue bola. Itu kutok bedanya. Tapi Nabi tetap tahu pisan-pisan. Gue carane jadi syariat nak sholat salah iku piye.
Paham ya? Jadi sing ditakwil itu satu yang terkait nas-nas sing doire Allah mirip makhluknya. Paham ya? Yang kedua, nakwil beberapa ayat sing doire Nabi itu salah atau dosa. Itu juga kita takwil. Paham ya? Juga kita takwil. Takwil macam-macam. Nah, ngendikan ulama tadi mimba bi hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Jadi barang sing mestine ora piye-piye cara kelas-kelas kita, tapi kalau kelas Nabi ora pantes. Nah, itu ya dianggap salah. Yang penting ke warum dan jihad. Wa nazilan bersih sira Al-Qur'ana Al-Qur'an kalamah tegese kowe bersihna ngendikane Allah anil hudusi sange unsur kemakhlukan. Jadi kabeh kalam Allah kudu mbok arani qadim. Nak kalam Allah qadim berarti apa wae sing terkait Allah kudu qadim. Kudu terbebas saka unsur hadis. Misalnya ana Allah cerita ning Quran, Allah itu setiap perempatan malam turun ke bumi. Ya, masa Allah medun ke langit moro bumi. Padahal medun itu pekerjaannya barang hadis. Ya kita tak, maksudnya Allah misalnya nggone hadis atau nggone Quran, atau ning Quran tentang hadis, Allah keterangan Allah itu turun ke bumi. Maknanya apa? Rahmatnya Allah di sulusul lailil akhir itu dekat. Bukan Allahnya yang turun, tapi rahmatnya yang turun. Kayak misalnya presiden ngirimi kue duit, tentu orang itu wah Pak Jokowi itu sangat dekat dengan Kiai A. Masuk dekat fisik, aman jagungan ngalor ngidul kan enggak, mau malam melanggar sosial apa? Distancing. Maksudnya dekat itu kok sering ngatur-ngaturi hadiah, kiainya juga. Nah itu kan orang akan tahu proporsi kata dekat. Paham apa kata apa? Dekat. Nah, sama, Allah dekat dengan hambanya. Tentu tidak dengan makna fisik, tapi dekat rahmatnya, dekat peparingnya dan sebagainya. Pokoknya walhasil wa nazzilil Qur'ana ay kalamah anil hudud. Semua yang terkait Allah kita bebaskan dari unsur hawadis. Wahdaran wedya sira intiqamahu ing siksane Allah. Mesti kowe kudu wedi disiksa Allah dengan meyakini Allah mirip makhluknya. Karena semua kekafiran dimulai dari tasbih. Allah disamakan dengan makhluknya. Fakulu nasin mongkoti saben-saben nasril hudusi maring barang asing anyar dalan nunjukna apa nas. Iki alif lil itlaq ismil nanggungno sira alalas di ngatasi lafat aladikang padahal kan teman-teman nunjukna apa lagi. Gamane ngene. Setiap nas yang menunjukkan Allah itu mirip barang hawadis, misalnya kasus wau ya duwai foko aidihim, maka kita takwil sesuai panduannya Allah sendiri yang ada di Quran. Itu jenenge apa? Alalafzil ladzi qadalla, yaitu Allah memandu kita dengan kaidah baku, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Ya sudah, itu panduan kita. Kalau Allah tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya, berarti nanti ya duwoi, ya maknanya ora tangan, tapi kekuasaan. Jadi gamane ini kita nakwil Quran dengan ketentuan yang dibawa Quran sendiri. Paham ya? Quran kan punya maklumat. Ini apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak akan sama dengan apapun. Nah, saiki nek ayat 2 mbok maknani tangan, berarti Allah mirip makhluknya. Maka apa? Setiap nas Quran yang menunjukkan Allah mirip barang hadis, maka ditahmilkan sesuai panduan yang ada di Quran itu sendiri. Yaitu misalnya apa tadi? Laisa kamitslihi syai'un. Nah, itu yang memandu semua kita. Sama Nabi juga gitu. Nabi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi itu satu figur yang disestatuskan Allah sebagai panutan. Nah, kalau sebagai panutan kok dosa, berarti dosa juga harus dipanuti. Nah, itu kan barang saya enggak benar. Saya ulang lagi ya, Nabi itu kan figur yang menjadi panutan. Lah anak Nabi dosa, berarti dosa juga harus ditiru karena Nabi itu panutan. Nah, maka kalau Nabi dikatakan dosa harus kita takwil karena enggak mungkin Allah nyariatno dosa. Nah, kenapa kita takwil? Nabi kan panutan, berarti dosanya juga panutan. Nah, itu rusak kan? Logika itu kan rusak. Nah, karena Nabi itu distatuskan Allah sebagai panutan, maka semua kesalahan yang ada pada Nabi itu tidak dosa. Tapi murni dasariyah yang nanti jadi solusi ketika kita mengalami hal seperti itu. Kalau masalah sholat 2 rakaat, Nabi dia nanti jeneng bujuni. Ya macam-macam. Orang kok terus wa minas syariah tukaran di buju. Kama waqo alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kiai stres yo. Mana wa min sunnati Rasulillah nenengan ambek buju. Kama waqo adzali kali Rasulillah. Ini bocah kok. Lu nang di swarga tak gugat yakin.
Ora ngono maksude. Nabi ku wis pirsa nak umat iku akeh-akeh dineng bojone. Terus Nabi nyontoni ngene lho dong nak dineng iku tinggal salat, tinggal. Lah iku sing akan mbok tiru. Kowe dineng bojo malah milih menghamba. Kok wedi ra dikei, wah yo ribet. Wong bojo elek kok dineng kok susah, apa? Kulo sering dilapori tamu, Gus kulo dineng bojo mun 2 wulan. Bojomu ayu ta elek. Nggih rapet ya Gus lek yo kowe gobloke. Dineng cek elek kok susah. Aku yo gumun masyarakat. Sakare rata-rata bojone yo elek, jeneng kok susah. So aku seneng jeneng elek beneran. Apa? Lah dene mesti tok wae elek ngeneng yo wis. Cenderung Madura lho Jesus iki soal wae. Kok yang ditolong motornya dulu ndak istri. Wah itu di rumah masih banyak. Kalau motor hanya 1. Ya itu anekdot tapi masuk akal, karena aku setuju. Motor tipe anyar. Ini tiba-tiba. Kenapa ngurus motornya dulu? Wah kali itu banyak, ini 1 dok. Seribet. Ya kena ditiru. Bentuk keranyam tuh. Eleng-eleng dadi nabi tau dineng bojone yo suwi yo rong sak wulan. Suwi. Pertama Hafsah mbek Fatimah. Lah wong wedok iku cenjus tenan. Ngeneng iku gak lega. Nah tanang aku tok wong loro nabi jadi pitu. Kudu kasih ngene kabeh. Wah kan gerakannya kan luar biasa, Pak. Embargo masalah, embargo. Nah, lalu nabi kekasih pengiran oleh Dewi Intatu fa ila wa faqat saqat qulubukum wa intatu aru ali fa inna wa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu fa dzalika wa nabi malah wasik ning masroba. Masroba iku nggon sembunyine nabi. Ngono asik nabi mbek pangeran mbek jibril kadang-kadang sahabat diteko ngaji. Tak warai nek jeneng bojo wis mutolak kon. Ambek rabam sithik. Apa? Betul apa? Itkon. Bojomu mintek kowe esuk muamu suwan. Kowe kita wasi. Betul lah itkon ora paham golek kamu. Kamu ora paham golek jim. Paling bojomu langsung gendeng. Terus udah dibutuh. Rumang samu terus aku darani ke paham. Aku wis ora kurang paham. Jadi nabi itu dineng bojone ora kok terus dadi syariat ben wong ngerti carane dineng bojo. Nek dineng bojo piye asik dengan dunianya sendiri. Ya sampeyan praktekno 2 tahun. No? Wa yastahilu diddu sifati si haqihi kal kauni fil jihati. Wa yastahilu lan mukhalwa diddu sifati apa waliane istilah pira-pira sifat. Si haqi dalam hati Allah Ta'ala kal kauni kaya dene anane Allah fil jihati dalam arah. Samane Allah iku la yahtaju ila makanin wala ila zaman. Ini cara sambung logika nemen-nemen soalnya Allah iku qiyamuhu binafsi. Jadi kira sampeyan Allah duwe kursi, duwe singgasana, berarti Allah butuh kursi. Kafir kowe. Wong Allah iku zaman urung ana kursi, Allah iku wis wujud dan ketika wujud ya ora butuh kursi, ora butuh aras. Bahkan aras mbek kursi sing butuh Allah. Ya wis. Nah soal ana istilah Allah iku ning kursi, Allah ning aras, ya istilah raja ning dindi iku diistilahno duwe singgah sana. Iku mau istilah tok. Hakikate Allah ndak butuh itu semua karena Allah qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri, eksistensinya enggak butuh yang lain. Padha misalnya nabi ku panutan, lha saiki kok dineng bojo. Lah iya iku ben contoh umat nek dineng bojo iku carane piye. Carane mau asik ambek pangeran. Paham ya, ambek mutolak kon ambek muntah mantuk. Kok ikan jane kok muntah mantuk. Saya jauh ngerti sebenarnya apa. Kamu tak mantuk tak? Kenapa kamu tak mantuk? Sebelah angel ya. Jadi mantuk iya apa? Tak paham ini. Iya, sebelah ngaji itu. Cari kancah, wah gila tuh.
Aku wis ora mulai dhisik. Akhire cocokan apa? Kenapa sering mutolak? Lagi jeneng bojo ya. Ya tak warai iki sampeyan jeneng bojo iku mutolak. Meskipun bojomu yo ora ngandel, tanggamu yo ora ngandel. Penting ono solusi no. Wajah izun fi haqqihi ma'amkana ijad dan i'daman garis sihirina. Ini bakat sifat jaiz. Wajah izinan iku menang fi haqqi dalam haqqi Allah Ta'ala apa ma perkara amkana kamungkin apa ma. Ijadan apane wujudnane ya i'daman lan apane orang anakno. Garis sihi kaya oleh rezekine Allah Ta'ala alhina ing wong sugih. Dadi Allah iku oleh wae nglakoni ngono ora mbok protes. Ya Allah sing pun sugih jenengan kei dhuwit sing melarat mbok barno ini ada apa ini ora usah ngono. Iku sifat jaiz pengeran. Ana wong disukir Habib wali rezekine akeh kowe ora usah iri wong kertane pangeran. Ora oleh iso iku wis Gus ngalim mbok protes. Ya ora iso iku sifat isi pangeran karis kihil hina. Pangeran ra iso mbok somasi ya Allah ini sudah kaya engkau kasih rezeki ini kita miskin kok. Jenengan biarkan ini gimana? Ini fenomena aman. Ora iso ngono dari pangeran terserah aku sing di dhuwit aku terus aku terus. Biro-biro kira tak azab. Kita kok macam-macam menurut kono malah. Wes sing sabar iki nak kere sing apa? Sabar, ora usah protes. Gusti kula pun goblok Gusti. Mosok wis goblok ambek fikir, ya ora usah protes. Biasa wae. Seneng ae, you know. Iku salim Gus duwe akeh, ya ora usah protes, mengeran kersane ngono. Muga kowe sing paling sugih wong begatan malah. Ora alim mletene ngono, misale sing alim umat ribet ae. Tetap pangeran lebih pinter di bangku anak-anak. Aku yakin, kue paringi ngalim, yakin umatnya kesel. Mesti ribet ya, Pak. Kayak goblok ya, ribet kemudian paringi ngalim. Ya jajal kok gue melarat ya pola, jadi kayak sugih kaya apa ya. Ya wis melarat ra di duwe, wis ngegen ning perapatan anggere wong wedok dibedok. Lah dane yo nak sugih. Wong karuan bodho ora ngalim yo ngomong, mestine ngene, hukume Jumatan nak wayahe Covid men, lho ora iso ngaji kok bakas ngono. Ya dane ana iso ngaji, malah fatwa. Manis bener ngene kira paham sithik-sithik wis ngaji, bar kita beda kok. Mau ngaji di Pak paham wis pokoke mau ono keterangan ngene. Ora usah baleni nek paham nyetel meneh. Ribet. Ya pokoke urip ne yo, pokoke. Mana takoki pangeran, nek mata mau ning donya, urip Gusti. Iku apa ning donya? Nek ini jenengan pangeran, nek kula kawula. Terus kowe apa ning donya? Nggih dosa di macam-macam, tapi ngepurane jenengan gedhe. Wis ngono ae. Ya ngono to teras-teras swarga. Terus protes ya. Mulane musane pelanconten karis kihil hina. Kaya Allah maringi rezeki wong sugih. Kadang wis ganteng, alim, sugih. Terus bangun ganteng alim putrane kiai sugih keramat. Kabudute sik ning mak lah ya ora usah protes. Niku kersane pangeran. Fa khalikun mongko te Allah iku dadi gawe li abdi maring kawulane Allah. Wa malan gawe perkara amla kang lakone apa abdun ing mak. Jadi Allah sing gawe apa sing mbok lakoni. Muwafikun tur Allah iku dat maringi taufik liman maring wong arep kang ngersano sapa Allah ing man ayyasila. Yen to wusul sapa mak. Dan Allah memberi taufik pada siapapun yang Allah ngersano wong iku sampai ke Allah. Mesti jadi wali atau wusul ning Allah. Tapi wa qadilun lan Allah sing menghinakan liman maring wong arep kang ngersano sapa wa taala budal ing ngedohno man. Ya Allah sendiri yang menentukan wong iki ra perlu para kaku. Isine wa qadilun liman aroda bu'dahu. Wa munjizun lan uta Allah iku zat sing nglestarekno liman maring wong arep kang ngersakno sapa Allah iman wa dawuh ing janjine Allah iman. Dan Allah yang bisa merealisasi janji-janji ning wong sing dijanjeni Allah. Misalnya Allah janjeni sing duha ngene-ngene tak paringi rezekine gampang. Ya terserah pangeran. Nak sing tepak ya munjizun. Napa? Bener-bener terjadi seperti itu. Ya ana sing ora dituruti wae pangeran. Pangeran juga Gusti kula mbok duha kok tetep melarang. Ya memang kuwi iso maksa aku jare pangeran. Ya terserah aku sing pangeran aku koyo sing ribet. Sing pangeran aku koyo sing ribet. Terus misalnya aku protes. Jadi jenengan nak sing duka rezekine jembar iku sing ikhlas. Oke ra ikhlas malah lara gitu kan. Mestine ra ikhlas iku kena azab. Pira-pira kowe ra tak azab. Oke antem ngono malah lara ya, Pak. Misalnya Gusti kula di bojo cerewet ngene iki nek pangeran. Pantes kowe ora di bojo. Pira-pira tak kei. Pira-pira tak kei cah elek. Akhirnya kan gempun Gusti gempun.
Pokoke ora usah protes. Ya pangeran ora usah apa? Ora usah protes. Wa la yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Pangeran wis. Ana kula niku jarang dungo. Piro-piro kita kei bojo. Mestine kire koyo kowe iku ora payu rapi. Kono malah ribet apa? Nang ora protes ya pangeran kowe alhamdulillah. Wong njungane alhamdulillah ala kulli hal wa alhamdulillah ala tetap puji bagimu apapun keadaan saya. Wah, itu kayak wiridane alhamdulillah ala. Nah wiridane kula benten alhamdulillah ladzi fi ni'matihi tatimmu sholihat. Nek wong mapan wiridane ngono. Alhamdulillah yang karena pujanya semuanya baik-baik saja. Nah kowe sementara wiridane kok alhamdulillah ala kulli hal. Jadi wiridane yo beda-beda. Kula bolak-balik ngomongno Kiai mapan. Mbah Mun nek wiridan alhamdulillah ladzi fi ni'matihi tatimmu sholihat. Kalau nanti ketemu Kiai Marat tapi wali, wiridan alhamdulillah ada kulisan wae perkara iku. Jadi ketara gaya wiridan cerminan apa? Cerminan. Wali tapi kere, mengenai wiridan apa? Alhamdulillah la kulisan. Nanti mapan-mapan ya. Alhamdulillah ladzi fi ni'matihi tatimmu sholihat wa fi dzikri sholihin tatanazzalul barakat war rahmat. Itu wiridan itu. Iku otomatis kang ora iso mbok gawe-gawe wis. Lah sing wis kliru wis marah protes pangeran. Ngeri. Fauzus Sa'idi utai bedane wong sing bejo indahu mungwe Allah ya fil azali wis ditulis ning azali. Kada saki wis kaya wong sing celaka wis ditulis ning azali semalam yen takil mengko ora usah ganti-ganti apa iku. Ya wis nek dhewe bodho wae ditulis celaka kok ora iso protes. Ono nak protes loh Mahfud parani tulis ulang. Iku jenis semalam yen takil ora iso pindah. Lah soal soro syariat iku donga donga wae. Kowe ora usah protes kabeh ditulis pangeran rufiatil aqlam wa jafatis suhuf wa in kana lan iku menurut kita di abdi tetep ketika kawula kasbun te pekerjaan kulifa kang den mukallaf masapu abdi di kelawan kasbi kabeh wong wajib ikhtiar tapi walakin lam akhir tetapi ini orang labeti opo ikhtiar fa'rif mongko ngerti sira yo jadi kalau kowe kire ini kan yo kepengin sugih lan bakat melarat lam yu atir ikhtiare merano gunane wis ditulis bodho nek mutolaah ya lam yo asir. Iki ngaji tauhid to ya ora ngaji syariat. Ngono terus pirati ngawur iki latihan tauhid dulu ora latihan fikih. Ana latihan tauhid yo walakin lam yo asir. Kowe yo oleh ikhtiar tapi lam yo asir. Eling-eling yo. Kowe oleh wae kere ikhtiar tapi yo lam yo asir. Iki ngaji tauhid. Ngono bar ngaji tak kok kotak. Mun Gusti fikih malih. Ngaji kok kon protes, ngono mbok tak. Piye to? Gus kok semalam yang takil. Mosok Allah Mahfud gak kena didongani. Yo kena iku cara fikih kan bakas tauhid. Jadi kowe nak celaka ya celaka wae, nak kire ya kire wae. Soal kasbun lam yu'athir apa? Yo apa lo wa intana lil abdi kasbun kullifati walakin lam yu'athir. Gak ngefek, napa? Gak ngefek. Sesuai ngaji kan ora sampe kok nanti ngono tersinggung piye lho biar piye nah ngatur pangeran lu tak biasa wae no mana kula nang santri macam-macam di mungkin barno lam yu asir no lam yu asir gak ngefek kok yo iki praktekno nak bojomu judes yo lam yu asir tapi ngerti-ngerti wis dikranyam ya. Wale sama Quran sapa wong majburan wong sing dipeksa ya ora walas tiaran wong iso ikhtiar ya ora. Dadi wong ya ora majbur ya ora iso ikhtiar. Wong iku wale salan ora ana posaan iku kulan ing saben posisi apa nglakoni sapa wong ikhtiaran kelawan sak karepe dhewe. Dadi gamane urip iku ya ora majbur ya ora ikhtiar. Tapi apapun pilihannya Allah, kuwe ra duwe pilihan. Pokoke masyaallah kana wa malam ya sa'lam yakun. Wis ngono ae. Pak Yusuf mongko lamun ngekeki ganjaran sapa Allah nak ing kita ya fabi mahdil fadli iku muk mergo saking fadhole Allah, murnine fadhole Allah. Kaya kowe ndek dhuwe iso urip, iso ngombe oksigen, kabeh muk kersane Allah. Ora kok perkara kowe berhak apa ning alam raya iki. Kowe lahir digawe Allah, bumi digawe Allah, kenuntut Allah. Gusti kula mun saleh kok mboten sugih, saleh mbahmu ngene. Masuk kowe saleh berhak apa ning Allah Ta'ala. Kowe iso mangan iso payu rabi kabeh fadhole Allah. Ora iso nganggo ganjaran andalamu ganjaran. Ganjaran apa? Misal kula salat Gusti, sing ketakno salat sapa? Aku. Kula sujud bathuk, sing gawe bathuk sapa? Ora iso ke gugat pangeran ra iso. Kowe kabeh fadhole Allah.
Wa yu'adzib lamun nyiksa sapa taala sabi hadit adli mongko murni lan sifat adil Allah. Ora iso kepen Gusti kok mun salat jenengan siksa. Ya ora iso, terserah aku to sing gawe aku. Pokoke musuh pangeran wis pokoke kalah ya mesti kalah. Ya, tapi ya tok kalah musuh pangeran nglawan. Ya wis tok nurut ae apa? Nurut ae pangeran semalaman. Aman. Sesuai hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa qauluhum te pendapate wong akeh dalam hal ini Mu'tazilah. Inna shaha satene nglakoni kaapian wajibun wajib ali ngatasé Allah. Iku zuhurun. Utai pendapate Mu'tazilah zuhurun bohong. Ma alaihi ora ana ing atase Allah wajibun te kewajiban. Nek cara Mu'tazilah iku Allah wajib melakukan yang terbaik. Kowe iku bohong dari ahli sunnah wal jamaah. Lah Allah kok wajib-wajibno berarti Allah diatur oleh yang lain. Muni mbok wajibno iku berarti Allah kena aturan. Sek mletene ana wong wani ngatur pengeran. Bohong Mu'tazilah. Jadi Allah kok umumno ngene. Ya Allah, seharusnya engkau begini. Engkau itu wajib memberi rezeki orang miskin. Harus begitu loh Gusti. Itu cara Mu'tazilah. Itu zuhurun bohong. Pangeran kok diwajib. Wajib. Ya berarti kan Allah punya atasan yang mengatur Allah. Itu tidak boleh. Makanya Allah tidak wajib melakukan sesuatu sing jaiz. Terserah pengeran. Mana benar Quran Allah tetap yafalu ma yasa. Allah melakukan apa saja yang dikehendaki. Ora iso Allah atur-atur. Ya Allah seharusnya engkau itu memberi rezeki yang miskin. Kan kasihan Gusti. Gua harusnya berarti kowe kan di otoritas di atas Allah. Enggak boleh seperti itu. Paham ya? Tetap Allah ngakoni. Lah umpama Allah merizkani yang miskin ya ora krana wajib, krana fadhil. Eling-eling. Alam ya rono orang ngerti sapa Mu'tazilah ilamahu ing oleh ngelarani Allah alat paling berpelo cah cilik wasiban seperane atfa. Lah cilik ora duwe saya ono loro kadang. Kadang yang di bapak melarat, di mbok melarat judes. Ngono ya loro kabeh. Wis cilik di mbok judes bapak ora tanggung jawab. Loro gak cilik. Loro. Padahal urung itu mergo Allah tidak kena aturan apapun. Allah kabeh ya faluma. Meskipun tentu faktanya Allah akan melakukan sesuatu di muqtadal hikmah. Pasti yang dilakukan Allah itu sesuai apa hikmah. Tapi tetap tidak atas nama keharusan. Tapi atas nama ya faluma yasa. Fahadir mengkawati siro al-mihala ing siksa. Itu macam-macam ngatur-ngatur pengiran. Kira kada siksa piro-piro. Fahadiril mihala. Yang ngasih tahu itu penak, terutama musim bodoh-bodoh. Terus untuk justifikasi, no? Oh, jubli bodoh itu ditulis toh. Nah, alhamdulillah. Salahnya di mana? Ya ora salah itu kalau mesti tulis. Salah ya bodoh itu. Wajah isunan iku menang ali ngatas ya Allah pokol kusari gawe elek, wal khairi gawe apik. Kali sami koyo gawe Islam bajari kufri lan gawe bodoh kekafiran. Bener Said Abdul Haddad wal khairu wa syarru biyadillah. Yusus. Terus kula terusna. Wa wajibun niku wajib apa imanuna iman kita bil qadari lan qadar. Kowe kudu iman be qadar qadar. Nek sing mbok alami ngene iki kabeh kersane Allah. Ana penyakit kersane Allah, ana sehat kersane Allah. Ana melarat iso bengak-bengok kersane Allah. Ana santri ra jelas nasibe tetep seneng ya kersane Allah. Ngalim ra mesti ora entuk gelar. Ya kok pondok ku payu. Nek gak kersane Allah ora iso. Lho karuan ora entuk gelar mesti alim itu subut mondok, ngalime ya ora mesti. Ora entuk gelar, yo kok tetep mondok puluhan tahun agak pengiran sing ngersakno ora iso. Wis jos tenan pengiran. Ku nek ora mondok salah ku. Nek mondok modern kula ora pati gawe. Kan wajar kan ada gerakan orang untuk dapat gelar, dapat ijazah. Pondok salah itu kok pondok sarang wirbu santri sakmono iki. Padahal yo ora yakin kasil ngalim, yo karuan entuk gelar. Yo seneng yang wirbu. Bariku rabi untuk ngrapati ayo sowan. Mertuane di mantu ra jelas sowan iki, Pak. Aduh. Lho karuan dekne dhewe ndonga njuk mapan niku ora mandi, yo akeh masyarakat yo ndonga. Pinter ya pangeran ngatur dunya. Paham ya? Dekne dhewe ora kefoto, ngono. Pak Yai ini dongakno anak kula kefoto dhewe kene iki zaman mondok ya kefoto. Mana tu ya doa Allah mastalah itu. Allah Karim ya Allah, tentang sangking pinter pangeran ngelola makhluk paham ya. Ya siku rezekimu wis. Ngono ku ya salam templek rahmatillah. Sangking apikane pangeran Allah, sangking apikane. Semoga alhamdulillah semoga udah bisa berjaya saya enak itu enak. Kaya hafid rapati lanyah terkenal hafid. Mun ono sing kultus ya dalam kula barokah padahal Quran yo gak lanyah beliat.
Tapi wong pangeran gawe imat ngono. Dalah wong do yakin barokah. Wis nikmati wae napa? Nikmatilah kesalahpahaman ini. Pangeran. Lho kula sering nangis, Mak. Roswanti teng nggih kok teng Lirboyo, teng Sarang, teng Pudi-pudi. Nangisi pangeran maksudnya itu nangisi pangeran cek hebat, cek apian. Gelar rantuk ngalim ra mesti tapi wong ya happy. Nah sing kasil ngalim karuan kan memang kasil ngalim kan, tapi kok jumlahe mung pira. Dari ku rabi mertuane sayang, masyarakat sayang. Wes ngono wis masjid terus kita kuwo, padahal dhewe takane biasa. Bulan Ramadan ya, bulan penuh rahmat, maka isilah dengan ibadah. Baru ngomong-ngomong mulai 10 lekor. Ribet. Kula nu nate bodo-bodo tanggal loro. Kanca kula mboten nate mriki tanggal loro. Wong wis dadi kiai teng Tuban. Iki wong Tuban. Dadi kiai tanggal loro urene. Miso-miso. Wah, temen iki. Getun aku dadi. Mun-muni getun kanca kula malah kakak angkatan kula. Wong ireng. Jadi gaya tapi ireng. Karena ini ireng. Ireng seriting, seribet. Entah orang ireng seriting, seribet. Ini itu protap. Ini itu jadi kiai pertama, lagi 2 tahun pertama kiai. Mertuanya mati maksudnya untuk jangka jadi kiai. Khutbah pertama hari Id, karena pertama jadi kiai. Ini khutbah. Man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal fa ka'anna ma shoma darul. Wes. Pokoke Pak Fadilah poso 6 dina Syawal padha karo poso setahun wes. Ndene lagi kesanyaran mangane mantune kiai iki. Mertuane bar mati kan dadi kiai. Enggak cerita, mau wis ireng keriting no. Kene tanggal lho. Rene mau miso-miso kok cerita. Tanggal kedua isu-isu, ndek niku rokokan. Tanggal loro Syawal rokokan. Tamu ini wong lugu, wong utun lugu. Pertama, Pak Yai. Baru kalau ini rokokan, mbak ngopi. Pak Yai, getun kula foto. Kula foto itu ada jenengan. Jumlah jenengan raposo. Bocahnya foto, boleh dong. Konco kula, boleh tuh. Baru aku langsung ini, seribu. Dia tanya, jangan opo ke khutbah nang ngono barang. Yo kok nerangno sing umum-umum. Ini kikit nggih. Ora ono salah nggih, pura-purane sedanten. Jar, karep kulo ora engkek lho. Maksudnya kiai debutan gawe ya engkek lah niate. Gak ngerti ana wong lugu poso. Tanggal loro Syawal iku poso. Sowan dhekne pas rokok. Akhirnya dhekne ngomong, "Mun Mbah batal wae di Banggremeng, Mbah." Jadi dhekne dolan rene mau ape cerita iku. Nah niku kakak angkatan kula. Akhirnya nasihati kula, "Ya Gus, yo pokoke aja geman khotbah sing kira-kira ora iso nglakoni." Kalau apa khutbah ngono ya, kedemen jogeman khutbah ngono. Mana khutbah Syawal biasa. Alhamdulillah badhe poso. Nggih bikin suara pangeran. Sebenarnya. Yes. Mohon Pak nggih makan-mangan jajan syukur ngono. Ora usah nerangno semua atbahu sitan min Syawal. Ora usah. Nek ora iso nglakoni ora usah. Utawa iso nglakoni tapi potensi tengah jalan mandek ora usah. Kok sing umum-umum ya, Pak? Ya Pak nggih, pokoke Syawal silaturahim nggih, pokoke ngono ae. Wis pokoke bar poso nggih mungkin tambah apik, nek mboten nggih tobat ngono pokoke. Dene kebab. Sering mriki lho. Anggere tak gejak. Wani khotbah ngono ora wis kuwah kok. Dadi Mbah Sepuh wong lugu mlebu pertama ro ndek nerokokan. Pak Yai getun kula. Wonten apa wonten apa? Kula niku tak niki poso. Gara-gara wingi dawuhe jenengan. Dibeli jenengan. Seleng aku. Jadi ini kanca kula kakak angkatan. Mun kula kandhani, wong ora usah sok saleh, biasa. Dekne karepe iku ape naik kelas dulu. Ape naik kelas nggih debutan. Ora usah berlebihan, lho. Ya wis cuman khutbah, khutbah biasa.
Sudah biasa. Mungkin kalau jenengan tambah saya aja, mboten napa-napa, Allah ghafur. Allah akeh sepurane gitu mungkin. Enggak mesti ngomong Islam sing garis keras mesti kiai ra jelas lah. Timbang jelas tapi malah diboleh ngomong ngene malah ribet to. Wa min wa bil qada lan iman be qada qadar kamal kején perkara atakang teka puma fil khabari ing dalam hadis. Wa min lan iku setengah saking iman ayung doro utawi ento iso ditingali sapa Allah taala bil absar. Ya kita iman percaya nak sampean Allah iki saged dipirsani. Wa min wa minal jaiz wa wajibun man niki rapi mensulat. Niki wa wajibun niki mosok nazumane ngono. Sajane wa mensulat. Wa min rujuke teng jaiz malih. Wa min lan setengah saking jaiz ayung doro ento iso dipirsani sapa Allah bil absar kan napa mripat. Ya kan iki kan bar wajibun suami rujuke teng pundi jaiz malih. Lakin bila kejene tapine tanpa cara walam hisore dan tanpa ngringkes. Maksudnya meskipun kowe keceluk iso ningali Allah teng swarga tapi ra iso bayangno Allah kaya apa. Walam hisore tidak bisa mendefinisikan secara detail. Ini hisore itu napa? Mendefinisikan secara detail. Mulane khasrus syai' berarti kamu menguasai syai' itu. Jadi intinya apa? Di surga kita keceluk iso ningali Allah, tapi yo mung keceluk ningali. Hakikate yo ora iso muasai, mergo la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tapi yo tetep keceluk ningali. Ya, tapi yo kenapa tak bahasano keceluk? Mergo kok ningaline bila kaifin walan hisarin. Lil mukminina kedipira kaum mukmin. Istija izin krana kelawan sifat jaiz. Istija izin krana kelawan sifat jaiz to barang sing oleh uli qad den taklek apa ru'yah. Hada ifam hada wali muhtari dan itu tetap ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sabatat tetap apa ru'yah dunyan ing dalam dunia. Maksudnya melihat Allah iku wong mukmin kok ngenteni ning swarga, tapi khusus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku zaman ning dunia wis nate mirsani Allah, yaiku ning peristiwa Mi'raj. Iki apa hada walil muhtari dunyan sabatat. Jadi namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing nate mirsani Allah teng dunya niku zaman Mi'raj. Nabi Musa kan gak kasil ningali kan? Iya kan falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tapi nak Kanjeng Nabi kasil fa ghasyaha ma ghasya. Wa minhu lan setengah sangi sifat jaiz irsalu jami' rusli utawi ngutus sekabehane rusul. Kalau wujudnya mengkorona wajib itu mujud. Baldi mahdil fadli balik murni fadli Allah. Senajan to ngutus usul itu hal yang super penting, tetap baik bagi Allah tidak wajib. Karena artinya kalau Allah punya kewajiban, itu artinya Allah dipaksa oleh kekuatan lain. Padahal tidak ada kekuatan yang bisa memaksa Allah. Maka tetap baik ngutus Rasul itu bagi Allah tetap sifat jaiz. Apapun pentingnya ada Rasul. Karena kalau kamu katakan Allah wajib, berarti ada kekuatan yang bisa mewajib-wajibkan Allah. Padahal Allah nggak mungkin ada kekuatan yang bisa memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Ini ngoten tok, butuh era wajib ngoten tok. Tapi tentu Allah bimuqtadil hikmah ngutus rusul dan faktanya dia ngutus rusul. Tapi tetap bal bimahdil fadli, saking apiane Allah, makanya ngutus rusul. Tapi tetap aja nggak bisa dikatakan wajib. Kalau dikatakan wajib berarti Allah dipaksa oleh kekuatan. Dan itu tidak mungkin. Lakin tidak tapi neklan iki imanun atau iman kita ikut wajib, teman-teman wajib apa iman. Meskipun Allah ngutus Rasul itu gak wajib, tapi setelah ada Rasul tentu kita wajib iman. Fadak mongkoni galau siro hawa kaumin ing hawa nafsune kaum, bihim kang klan Rasul tetla iba. Teman-teman dolangan apa hawa kaumin.